ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋରଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇଛି। ଏଠାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆସୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍କଟପନ୍ନ। କେମିତି ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବ ତାହା ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସିଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଶା ଟିଭି। ड्रेनेज व्यवस्था ना कृषि व्यवस्था नाला जो ड्रेनेज व्यवस्था ना से जमा बहुत असुविधा हो पाने भिजे हम पाने बाहर आसते आंतर पानी जमा हो संपर्क ग्रामवासी विलेज कमिटी जमाई से प्रतिकार करेंगे तो कहते क्या बर्तमान कौन प्रतिकार कमिटी आलोचना करते मैनेजमेंट तो आलोचना है तो प्रेसिडेंट जानते कनाडा तो काली तो वर्षा पाई मैनेजमेंट डाकते काली आसते एसएमसी प्रेसिडेंट आसते विलेज कमिटी की जना जाइए अन्य बड़ लोक मैंने जानते समस्त परिस्थिति देखते